दोस्तों, अगर आप लोगों को तकरीबन आधा ग्लास चीनी का दिया जाए और कहा जाए कि ये सारी चीनी एक साथ खा लो, तो आप लोगों का रिएक्शन हैरानकन ही होगा कि इतनी ज़्यादा चीनी कौन खा सकता है, और वो भी एक साथ। और जो इंसान भी इसको खाएगा तो यकीनन ये उसकी सेहत के लिए निहायत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोग रोज़ अपनी अपनी ज़िंदगी में तकरीबन ये आधा ग्लास चीनी खा रहे हैं, जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं है। मेरा इशारा इस वक्त है कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ। जी हाँ, ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कोक, स्प्राइट, सेवन अप, ड्यू और फैंटा, इन सब में तकरीबन इतनी ही चीनी पाई जाती है। फैंटा के अंदर 600 ml शुगर मौजूद होती है और ये तकरीबन आधा ग्लास बन जाता है चीनी का। अगर कैलोरीज की बात करें तो मिरिंडा की 100 ml की बोतल में 55 कैलोरीज होती हैं, यानी कि इस हिसाब से 600 ml की बोतल में 55 इंटू 6 330 कैलोरीज हुई, और ये दो आलू के पराठों के बराबर की कैलोरीज बनती हैं। इमेजिन करके देखें कि एक बोतल में इतनी कैलोरीज हैं। आप लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसमें कौन सी खास बात है। अगर दो पराठों के बराबर की भी कैलोरीज हैं तो हम पराठे भी तो आखिर खाते ही हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पराठा खाना आपका लंच या आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है, जिससे कि आपका पेट अच्छी तरह से भर जाता है। और पराठे में और भी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, पोटेशियम और भी ऐसे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इन कोल्ड ड्रिंक्स में इतनी ही कैलोरीज होने के बावजूद ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं है। और है क्या, सिर्फ चीनी, और इतनी भरपूर चीनी कि इनकी कैलोरीज तकरीबन 4 पिज़्ज़े के स्लाइस के बराबर हो जाती हैं। जरा सोच के देखें, आधा ग्लास चीनी अगर आप रोज कंज्यूम करेंगे तो इतनी चीनी आपको बहुत बीमार कर सकती है, इतना बीमार कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। चीनी के साथ साथ और भी बहुत सारे खतरनाक इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स में। और वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल जियो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सवाल ये भी आता है कि हमारी बॉडी को कितनी अमाउंट ऑफ शुगर चाहिए होती है। इसका जवाब है जीरो शुगर। जी हाँ, सही सुना आपने, बिल्कुल जीरो शुगर, एब्सोल्यूट जीरो। क्योंकि ये सारी शुगर एडिड शुगर कंसीडर की जाती है, ना कि नेचुरल शुगर। और एडिड शुगर और नेचुरल शुगर में बहुत फर्क होता है। नेचुरल शुगर हमें वैसे ही मिल जाती है हमारी नेचुरल खुराक से, जैसे कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है और फ्रूट्स में फ्रुक्टोज। ये सब नेचुरल शुगर की एग्जांपल्स हैं। हमारी बॉडी को सिर्फ ये नेचुरल शुगर ही चाहिए होती है। किसी भी किस्म का एडिड शुगर हमारी बॉडी को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है। एडिड शुगर बेसिकली एक्स्ट्रा शुगर होती है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा डाली जाती है हमारी खुराक में, सिर्फ हमें मिठास का एक सुकून देने के लिए। और ये सुकून हमारी सेहत को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हमारी बॉडी को किसी भी तरह की एडिड शुगर की जरूरत नहीं होती फंक्शन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट एडिड शुगर के हवाले से बिल्कुल जीरो है। लेकिन आप लोगों के जहन में अब सवाल आ रहा होगा कि कोई ना कोई तो सेफ लिमिट होगी इन एडिड शुगर्स को कंज्यूम करने की, कि आखिर कितनी एडिड शुगर अगर हम कंज्यूम भी कर लें तो हमारी सेहत पे ज्यादा बुरा असर नहीं होगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से रेकमेंडेड लिमिट जो दी गई है एडिड शुगर की कंजम्पशन की, वो एक आदमी के लिए 36 ग्राम्स है एक दिन में। ये कोई 9 टीस्पून ऑफ शुगर के बराबर है। और एक औरत के लिए 25 ग्राम्स ऑफ एडिड शुगर रेकमेंड की गई है, जो कि 6 टीस्पून ऑफ शुगर बनते हैं।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرنڈا کی بوتل میں 82 گرامز آف شوگر ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے صرف ایک دن میں ایک کولڈ ڈرنک پی اور آپ اپنی ایک دن کی لمٹ کو ہی ایکسیڈ کر گئے۔ مطلب کہ ایک دن میں اتنی زیادہ ایڈڈ شوگر کنزیوم ہو جاتی ہے ایک سافٹ ڈرنک پینے سے۔ اس لیے یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ ہر روز اتنی ایڈڈ شوگر کنزیوم کرنا آپ کو بہت بیمار کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو نہایت حیرت ہوگی جان کے کہ کوک، فینٹا، سپرائٹ یہ سب سافٹ ڈرنکس دنیا کے ہر دیش میں بیچی جاتی ہیں سوائے 2 دیشوں کے، نارتھ کوریا اور کیوبا۔ باقی ساری دنیا میں یہ ساری سافٹ ڈرنکس دھوم دھام سے سیل ہوتی ہیں، سینما سے لے کر کرکٹ اسٹیڈیم، کینٹینز، ریسٹورنٹس، بیکریز، سٹورز، ایئرپورٹس اور بھی بہت ساری مختلف جگہوں پہ۔ بچوں سے لے کر ینگسٹرز اور بوڑھے تک ان کو بہت شوق سے پینا پسند کرتے ہیں۔ کوکا کولا کی اپنی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ روز کی 1.9 بلین سرونگز ہوتی ہیں پوری دنیا میں۔ امیجن کر کے دیکھیں کہ یہ نمبر کتنا بڑا ہے۔ لیکن اب لوگوں میں ایڈڈ شوگر کے حوالے سے اویئرنیس پھیلتی جا رہی ہے، اس لیے 1964 میں پیپسی نے اپنا ڈائٹ ورژن لانچ کیا تھا، پیپسی ڈائٹ، اور کوک نے 1984 میں اپنا ڈائٹ ورژن لانچ کیا تھا، کوک ڈائٹ، اور ان دونوں میں 0 شوگر اور 0 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل سیف ٹو ڈرنک ہے؟ دراصل ان ساری ڈائٹ سافٹ ڈرنکس میں آرٹیفیشل سویٹنرز کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایپسارٹیم، سیچرین اور سکرالوز۔ ان آرٹیفیشل سویٹنرز کی بہت ہی کنٹروورشل ہسٹری رہی ہے، جیسے کہ کافی ساری اسٹڈیز کے اکارڈنگلی ان کو کینسر سے بھی لنک کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے ان ڈائٹ کولڈ ڈرنکس کو کافی سارے کنٹریز میں بین بھی کیا جا چکا ہے۔ لیکن کچھ ایسی اسٹڈیز بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ ان ڈرنکس کا کینسر سے کوئی بھی لنک نہیں پایا گیا۔ ایک لیٹسٹ اسٹڈی کروائی گئی تھی مارچ 2022 کو فرانس میں، جہاں یہ ڈائٹ ڈرنکس بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہیں۔ اس اسٹڈی میں دیکھا گیا کہ ایپسارٹیم کا کینسر سے بہت ہی گہرا لنک ہے۔ یہ مزید کنفرم کرنے کے لیے اگر آپ لوگ CSPI کی ویب سائٹ بھی وزٹ کریں تو یہ انفارمیشن آپ کو وہاں بھی مل جائے گی۔ اس سے یہ بات صاف صاف کلیئر ہو جاتی ہے کہ پیپسی ڈائٹ جیسی ڈرنکس بھی پینا بالکل بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے سیف نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان میں استعمال کیے جانے والے انگریڈینٹس کی، کیونکہ یہ تو صرف ابھی شروعات ہوئی ہے، آگے جا کر آپ کی اور بھی آنکھیں کھلنے والی ہیں ان سافٹ ڈرنکس کے نقصانات کے حوالے سے۔ یہ جو کوک اور پیپسی کا جو آپ کالا اور ڈارک براؤن کلر دیکھتے ہیں، یہ بھلا کہاں سے آتا ہے؟ دوستوں، یہ آتا ہے کیرامل سے، اور آپ کو ایسی کئی بے شمار آرٹیکلز مل جائیں گے انٹرنیٹ پہ جو کیرامل کو کینسر سے لنک کرتے ہیں۔ کیرامل ویسے ہے کیا چیز؟ یہ بیسیکلی بنایا جاتا ہے چینی کو جلانے سے اور برن کرنے سے۔ بیسیکلی چینی کو جلایا جاتا ہے امونیا اور سلفائڈ کے ساتھ، جس سے کہ ایک بائیو پروڈکٹ پروڈیوس ہوتا ہے جس کا نام ہے کارسینوجن، اور کئی اسٹڈیز نے اس کو بغیر کسی شک کے کینسر سے لنک کیا ہے۔ کیلیفورنیا میں باقاعدہ طور پہ یہ لا ہے کہ اگر کسی بھی فوڈ میں 20 مائکرو گرام سے زیادہ کارسینوجن ڈالا جاتا ہے تو وہ جرم ہے، اور 20 مائکرو گرام سے کم کارسینوجن ڈالنا الاؤڈ ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز کے ایک آرٹیکل میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی تھی جس میں ان ساری سافٹ ڈرنکس میں 138 مائکرو گرام سے زیادہ کارسینوجن پایا گیا تھا، یعنی ریکمینڈڈ لمٹ جو کہ 29 مائکرو گرامز ہے اس سے 4 گنا زیادہ۔ لیکن پھر اس کے بعد کوکا کولا نے اپنی مینوفیکچرنگ فارمولا میں چینجز کیے تھے اور کارسینوجن کو کم رکھا گیا، لیکن یہ چینجز صرف ڈیولپڈ کنٹریز جیسے کہ USA، کینیڈا اور آسٹریلیا میں ہی کیے گئے تھے۔ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملک میں یہ چینجز کبھی بھی نہیں ہوئے، اور آج بھی کارسینوجن یہاں سافٹ ڈرنکس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے پریزرویٹو کی طرف۔ USA کے FDA ڈپارٹمنٹ نے لیب میں کچھ پرائیویٹ ٹیسٹ کروائے تھے۔ ان پرائیویٹ ٹیسٹ کے ریزلٹ میں انہوں نے دیکھا کہ ان سافٹ ڈرنکس میں
बेंजीन मौजूद है। बेंजीन एक ऐसी गैस है जो गाड़ी के धुएं में मौजूद होती है, और अगर आप कोयले को जलाएं तब भी यही सेम गैस प्रोड्यूस होती है। जब ये न्यूज़ आई तो 2007 में कोर्ट केसेस किए गए पेप्सी और कोक की कंपनीज पे। इसके नतीजे में 2008 में कोक ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि वो अपनी ड्रिंक्स में से इसको निकाल देंगे और अपना फॉर्मूला भी चेंज करेंगे। लेकिन एक बार फिर से ये काम सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए, कनाडा और यूरोप में ही किया गया। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये डेंजरस गैस बेंजीन आज भी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद है। अगला प्रिजर्वेटिव जो इनमें डाला जाता है वो है फॉस्फोरिक एसिड। ये एसिड नॉर्मली और भी फूड में होता है, जैसे कि दूध में ये मौजूद होता है, लेकिन ये इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसका अहम नुकसान ये है कि ये आपके दांतों को खराब करती है। इसीलिए आप लोगों को अक्सर जो एडवाइस दी जाती है कि कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो, इनसे दांत खराब हो जाएंगे, वो इसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से दी जाती है। इस सारे एनालिसिस के बाद आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी हानिकारक हैं हमारी सेहत के लिए। लेकिन बेहद अफसोस के साथ आज भी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को पब्लिकली एडवर्टाइज किया जाता है। इनके एड्स रन होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, और बहुत से सेलिब्रिटीज इन ड्रिंक्स को प्रमोट भी कर रहे होते हैं, और जगह जगह ये सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रीक्वेंटली बेची जा रही होती हैं। इमेजिन करें कि एक जहर जो खुलेआम बेचा जा रहा है, अब इससे बचने का फैसला आपने करना है। कोशिश करें कि इनको मुकम्मल तौर पे पीना बंद करें, और अपने दोस्तों और जानने वालों को भी इस हेल्थ इशू से आगाह करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जियो टीवी को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।